The genus Aquilaria is listed in Appendix 2 and the subject species in the project, Aquilaria malaxensis, is highly sought after for its resin, agarwood. The uses of the resin are many, from medicinal, craft, to perfumery. The resin is mainly sourced from wild living trees in its distribution countries, although sources from plantation-grown trees are in an increasing trend. Challenges faced by Malaysia when implementing CITES are mainly from the technical, financial and management aspects of the species, such as illegal harvesting and land use change. Illegal harvesting had caused a sharp decline on wild population of the species, leading to loss of genetic diversity. It is of high time that the genetic value of the species be gathered and kept in a germplasm, an arboretum, before it is too late. Land use change had further exacerbated the situation, with once forested areas converted into plantations and private land. Many agencies work independently on the conservation of the species, hence a need for a synergized effort. This is to ensure focus and efficient work plan. The financial support provided by the project has enabled the collection of seedlings from various forest reserves in Peninsular Malaysia in order to establish 2 arboretum as Aquilaria malaxensis germplasm, an ex situ conservation approach. Mature trees were tagged and the locations were recorded. The DBH and estimated height were recorded. Only newly germinated seedlings that we knew from which mother trees were collected. They were then wrapped in moist tissue paper and put into a sealed plastic bag. Planting materials from seeds were also collected using seed traps placed under fruiting trees. At the same time, DNA samples were also collected from the tree leaves. Molecular information were deposited in FRIM's DNA information database system. The team had conducted fieldworks in 35 forest reserves across Peninsular Malaysia, surveying 35 populations of Aquilaria malaxensis, and out of these 9 populations were selected to be included in the arboretum. The project had led us to many forest reserves, including forest reserve located in islands. In search of Aquilaria malaxensis, our team had to endure thick forests and sometimes risking the danger of animals. Sufficient polybags were prepared prior to the fieldworks. The collected seedlings were brought back to FRIM's nursery and were arranged systematically according to their place of origin after potted. Each individual seedlings has a metal tag indicating its accession number. Adif, so jadi pokok-pokok ni kutip dari mana? Okey, sebenarnya pokok-pokok ni dikutip dari pelbagai kawasan lah. Antaranya di Penang Botanical Garden, di Sungai Udang Melaka dan juga di Universiti Teknologi Petronas. Jadi basically penyusunan pokok-pokok Aquilaria malaxensis ni berdasarkan daripada tahun kita punya collection ataupun kutipan anak pokok lah. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, pokok-pokoknya agak tinggi dan juga besar lah kalau nak dibandingkan dengan yang ada di hadapan. Sebab di sini collection date dia antara yang terawal, contohnya dari 2018 dan ke atas lah. Jadi sebahagian dari sini kita pergi ke Melaka, kita pergi ke Penang dan kita pergi ke Perak, dan kita kumpulkan mereka lah dalam satu kawasan yang sama. Jadi kalau kita perhatikan, memang pokok-pokok kat sini, dan kita boleh tengoklah sebab dia tak ada orang kata kawasan yang menentukan untuk kita menyusun mereka. Cuma kita memang susun mereka berdasarkan tahun lah. So bila kita tengok kat sini, sini masih lagi 2018. Kalau kita tengok kat sini, kita akan ada macam tag besi sini. Tag besi ini menunjukkan yang tahun dan juga pokok yang dikutip. Di sini menuliskan 2018, iaitu tahun 2018, dan nombor tag lah. Dan yang nombor tag ini juga menentukan kawasan dari mana kita pergi kutip anak pokok ini. Planting materials collected as seeds were sprawled on sand medium for germination. Okey, jadi pokok ni satu hari siram berapa kali? Okey, pokok ni kita nak jaga dia lebih nampak dia segar, nampak dia daun dia nampak sihat lagi. Kita siram 2 kali lah. Lagi kalau dia panas, kita kena tambahkan lagi siraman tu lah. Tengok pokok mana yang lebih kering,
kita tambah lagi bagi dia nampak segar lagi lah. Nampak dia sihat balik pokok tu. Sebab pokok ni dia perlukan air yang banyak agak dah. Watering were done twice daily on a hot day. Fertilization was on a non-fixed regime. We tried not to use pesticides unless when there was an outbreak of pests and diseases. Jadi macam mana pokok ni dijaga? Adakah ada melalui rutin seperti membaja dan meracun? Pada masa yang sama kita perlu menggunakan baja, bukan hanya untuk membesarkan ataupun meninggikan lagi pertumbuhan pokok-pokok ini, malah nak menjaga mereka supaya mereka boleh besar dengan baik dan juga boleh membantu untuk kita membuat penanaman yang seterusnya. The nursing process of the seedlings encountered several challenges as well. Watering system faulty, hence watering has to be done manually. Other like pests and diseases, bad weather damaging nursery and space constraint. Apakah cabaran terbesar yang diorang hadapi semasa menjaga pokok-pokok di nursery? Cabaran terbesar dia semasa ketiadaan air. Maksud dia pam rosak lah. Termasuk sekali lah, bukan saja kita punya generator ni dan pam di bawah. Itu cabaran terbesar kami bila cuaca panas dan enjin rosak. Apakah cabaran yang Alif hadapi semasa menjaga pokok-pokok ini? Begitu banyak cabaran yang saya hadapi untuk menyemai, untuk membesarkan pokok-pokok ini. Salah satu adalah disebabkan pelbagai penyakit yang dihadapi oleh anak pokok ini. Kerana kita tahu pokok ini memang banyak penyakit-penyakit yang boleh dihidapi. Sebagai contoh, kita tengok kawasan ni, pokok ini diserang oleh penyakit benar, dan dia mampu untuk melumpuhkan pertumbuhan pokok ini. Dan ini adalah satu masalah yang agak kritikal kalau kita tidak menanganinya dengan serius. Selain itu, antara masalah-masalah yang dihadapi adalah bumbung-bumbung yang terkena daripada ribut dan hujan yang lebat. Jadi masalah ini menyebabkan hujan dan sunlight directly turun ke pokok-pokok ini, dan mereka perlu mendapat sunlight dan juga air yang tidak terlalu tinggi dalam satu masa. Jadi CITES telah membantu kami untuk maintain bukan hanya nursery tapi pokok-pokok yang ada di sini untuk penanaman dalam masa akan datang. Untuk pokok di luar ini, kita mengalami kesukaran iaitu mereka terlalu tinggi, dan melihat pada saiz pokok ini telah pun menjangkaui shade nursery yang kita bina. Jadi bagi mengelakkan mereka daripada pembesaran yang terbantut, kita meletakkan mereka di luar. Tapi jangan khawatir sebab pembesaran mereka masih lagi seperti biasa kerana mereka sudah matang dan juga mampu untuk melindungi diri mereka daripada cahaya matahari yang terlalu kerap ataupun hujan yang terlalu kerap. Jadi kita boleh tengok kawasan-kawasan pokok ini dikutip dari kawasan yang berbeza. Pokok ini dikutip dari kawasan yang berbeza dan mereka masih lagi tumbuh dengan subur, dan juga mereka sering kali juga dijangkiti dengan penyakit seperti diserang oleh ulat Yosha dan sebagainya. Namun atas faktor mereka yang sudah begitu besar dan matang, mereka mampu untuk menjaga diri mereka dibandingkan dengan pokok-pokok
anak pokok yang di dalam nursery yang masih lagi kecil. Wood poles were prepared from Frim sawmill which were used to mark planting holes. Seedlings were put under hardening in open air for 2 weeks before being transferred to Pahang Arboretum for planting. Pancang tinggal dalam dalam 12 ikat 14 ikat. Boleh. Kalau 4 ikat dah 180. 8 ikat dah 220. Betul, dia lebih ke 900 lah. Temporary holding area for further hardening. Initial survey was conducted at the Maran Field Research Station in the state of Pahang to determine size, area and suitability of site. Next, the boundary of the proposed site was demarcated using laser range finder and angle encoder. Once the boundary had been identified, ground clearing work began. Planting hole lining. Site clearing took almost a month because of work delay due to the COVID pandemic. Planting holes were also aligned using laser range finder and angle encoder to ensure uniformity. Colored poles were used to mark the planting holes according to the design. Planting holes were prepared by the locals, thus providing income to them. This was how the project contributed to the society. Planting. As you can see here, this is the route heading to SPF Maran, where one of the arboretum is established. Maran Field Research Station was established in year 2000 to act as a referral center for herbal plantation. Okay, now we are entering the Frim Research Station in Maran, where one of the arboretum is established. Bersama saya ialah Encik Syamizi, pengurus stesen SPF Maran. Encik Syamizi, saya nak tanya, apakah kriteria yang Encik Mizi pilih untuk tempat ini dijadikan sebagai arboretum karas? Okay, terima kasih Encik Lau kerana memilih lokasi untuk penanaman karas di sini. Okay, secara ringkasnya pemilihan kawasan ni ataupun tapak pada penanaman karas yang kita lihat di sini adalah berdasarkan kepada tekstur tanah yang tidak yang betul yang mempunyai saliran yang baik
dan jenis tanah yang kita rasa yang kita dapat nilaikan sesuai untuk penanaman karas daripada tanaman karas yang kita dah buat pada tahun 2007 lagi. Yang tu memang ada satu blok karas yang mula-mula ditubuhkan di stesen Maran lah. Itu dari segi kriteria pemilihan tapak sini lah. Jadi Cik Samiji, boleh kongsikan apa pandangan anda berkenaan cabaran dan apakah langkah-langkah yang Cik Syamizi akan ambil bagi mengekalkan arboretum karas ini supaya akan terus kekal sihat? Ya, terima kasih soalan tadi. Untuk makluman, daripada pemerhatian dan pengalaman saya daripada tanaman yang lepas, yang bermula tanaman yang telah petak yang mula ditanam pada tahun 2007, daripada pemerhatian saya, pokok karas adalah spesies yang tahan lasak. Jadi ancaman dari segi macam ancaman perosak, serangga dan sebagainya penyakit itu adalah sangat minima. Jadi ancaman utama yang memang kita berisiko untuk kita hadapi di sini adalah ancaman daripada babi hutan, babi liar. Itu pun pada peringkat awal tanaman lah. Bila dah pokok dah mula survive, so yang tu dah terjadi masalah. Dan ancaman seterusnya adalah daripada ternakan yang bebas ni, yang ternakan orang kampung yang bebas seperti kerbau dan lembu. Jadi kita dah kena pasti kawasan-kawasan yang pagar yang mana yang rosak tu kita akan segeralah ambil tindakan untuk perbaikan. So sekarang pun kita dah dapatkan sebuah harga untuk kerja-kerja perbaikan tu. InsyaAllah dalam masa yang terdekat, dalam masa 2 minggu, 3 minggu, kita dah boleh proceed lah untuk perbaikan sepadan lah. Jadi daripada yang lepas juga, kita kena pastikan kawasan pokok yang dah ditanam ni tak ditutup oleh pokok-pokok liar, dan pastikan pokok yang kita tanam ni, pokok karas ni adalah pokok yang lead, bukan pokok yang dilindung oleh pokok-pokok liar yang lain. Make sure dia lead sebagai pokok lead saja. Maknanya kanopi dia tu atau crown dia yang jadi lead, yang menjadi yang paling tinggi lah dalam kawasan tu. Planting was done with the help of more than 20 people in the spirit of gotong royong, a term used to define working together to achieve similar objective. Custom-made plant guard to deter from animal disturbance to the newly planted seedling. Each hole was supplied with CIRP and compost to enrich the soil. On the planting day, we received a special guest from the Forestry Department Peninsular Malaysia, Mr. Rizal Sabran, to join the planting program. Ini yang berapa ni? Ini yang ketiga. Mana dulu bang? In order to build a stronger networking between government institutes, several meetings and discussion were organized with the purpose of outlining conservation measures for Aquilaria malaxensis. In the past, agencies worked in silos, resulting in less efficient work deliverables. Hence, through this project, the situation has improved with better communication among agencies. For example, FRIM had received good cooperation with FDPM and Selangor Forestry Department during the initial stage of finding a site for the Selangor Arboretum. The selection of the Arboretum location presented great difficulties where several proposed sites were surveyed. It has been even more encouraging that this CTSP project managed to connect to another FRIM's project which has similar mission of conserving Aquilaria malaxensis, further strengthening both external and internal networks.
With the establishment of the Aquilaria malaxensis Arboretum in Pahang, we now have a better knowledge on how to set up an agarwood arboretum. This is the first Aquilaria malaxensis Arboretum with proper origin of seedlings recorded, backed by years of molecular study. This has been well documented and will be used to develop a guideline for future reference. The establishment of the arboreta is meant to reduce harvesting pressure of the species from the wild through R&D on producing quality planting material. The arboretum will also act as seed provenance to provide seed for plantation establishment, contributing to a sustainable management and legal trade of valuable target species. The establishment of the arboreta is based on scientific findings on plant material transfer guidelines, thus ensuring traceability of planting material origins and combating illegal harvesting. With joined effort from various agencies in the management of the species, the chain of custody of the trade of the species could be better improved. It is expected that with a better management from various agencies, cases of illegal harvesting of Aquilaria malaxensis could be brought down. It is expected that through long-term R&D activities, improved planting materials can be produced, therefore slowly reducing agarwood demand from the wild and contributing towards forest conservation efforts in the long term. Under the project, 2 arboretum were established in Selangor and Pahang, and it is foreseen that more arboreta will be established in other states in the future. The arboretum is to provide R&D opportunities in the fields of plant physiology, molecular and silviculture. With the genetic information gathered at one place, the arboretum themselves represent the population diversity of Aquilaria malaxensis in Peninsular Malaysia.